शहबाज शरीफ साहब पर और उनके साहबजादे पर 25 और 7 कोई 32 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात हैं कि जहां माहिरीन कानून भी ये कह दें कि ये इन मुकदमात में बच नहीं सकेंगे, कम अज कम इन्हें 25 साल की जेल होगी। बड़े दरों पर जाकर झुकने वाले कौन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। खान के लिए ना, शरीफों के लिए हाँ। और शहबाज शरीफ को NRO मिलने वाला है। अगर ये आपको बताई जाए खबर तो आपको कैसा लगेगा? ये खबर इन हालात में कि जब ऐसी बातें हो रही हैं कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात बहुत बिगड़े हुए हैं, ऐसे हालात में जब ये बताया जा रहा है कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के एक फ़ैसले के ख़िलाफ़ ना कर चुका है, नोटिफिकेशन अब तक नहीं आ रहा है, इमरान खान को जो जनरल चाहिए, जनरल बाजवा इमरान खान के लिए उस जनरल के सिलसिले में ना कर चुके हैं, वगैरह वगैरह 10 तरह की बातें हो रही हैं। उन हालात में कि जब शेख रशीद साहब ये कह रहे हैं कि अगले 4 महीने बहुत अहम हैं, 4 महीने बहुत ही अहम हैं, तो ऐसे हालात में ये सब कुछ आपको पता चले कि शहबाज शरीफ की फैमिली के लिए NRO आ रहा है, ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ की फैमिली के लिए, और शरीफों के लिए हाँ हो गई है, तो आपको कैसा लगेगा? ये बात की है आसिम नसीर साहब ने। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके वीलॉग का लिंक भी पोस्ट कर दूंगा आपके लिए। आसिम नसीर साहब जो हैं मेरे दोस्त हैं, भाइयों की तरह हैं। हमने जियो में साथ काम किया है। आसिम नसीर साहब ने उसके बाद न्यू में काम किया है, आजकल एक और निजी टेलीविज़न से वाबस्ता हैं। और आसिम नसीर साहब की जो बीट है वो इंटरेस्टिंग है कि वो PMLN है। अब आसिम नसीर साहब के पास इसीलिए PMLN की खबरें सबसे ज़्यादा होती हैं। जैसे वो सहाफ़ी जिसके पास डिफेंस की बीट हो, उसके पास फ़ौज की, इस्टेब्लिशमेंट की, डिफेंस के मामलात की खबरें ज़्यादा होंगी। जिसके पास सरकारी महकमे की बीट हो, उसके पास ज़ाहिर है कि रेलवे की, महकमे सेहत की, मुख्तलिफ महकमों की खबरें ज़्यादा होंगी। ऐसी PTI की बीट हमारे दोस्त, हमारे भाई अब्दुल कादिर के पास है, तो उनके पास यकीनन वज़ीर-ए-आज़म हाउस की खबरें ज़्यादा होती हैं। तो आसिम साहब के पास PMLN की खबरें ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा ऑथेंटिक होती हैं। तो आसिम साहब ने जैसे ये वीलॉग किया तो मैं चौंका कि वो ये कह रहे हैं कि खान के लिए ना, शरीफों के लिए हाँ, शहबाज शरीफ के लिए NRO। तो मैंने उनको फ़ोन किया और उनसे जाना कि मामला क्या है, वो इतना बड़ा दावा जो कर रहे हैं तो किस बुनियाद पे कर रहे हैं। और ऐसे हालात में जब शेख रशीद साहब ये बातें कर रहे हैं, परवेज़ रशीद साहब ने ट्विटर पे एक तस्वीर डाल दी और तस्वीर डाल के उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, और वो तस्वीर डाल के जो है खामोशी से एक चीज़ बता रहे हैं कि नीलाम आम। उस तस्वीर में एक इश्तिहार की तस्वीर है, लिखा हुआ तमाम ख्वाहिशमंद हजरात को मुत्तला किया जाता है कि फ़ौज का एक अदद गैर मयारी घोड़ा, फिर आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है ओल्ड एंड वॉर्न आउट, मोरखा 23 अक्टूबर 2021 बरोज़ हफ्ता द प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड इस्लामाबाद में बवक्त 11 बजे नीलाम किया जाएगा। और फिर नीचे राब्ते के लिए डिटेल्स लिखी हुई, कमांडेंट द प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड इस्लामाबाद एवान सदर कॉलोनी निज़द इमाम बरी सरकार, राबता नंबर रिसालदार मेजर, और फिर आगे नंबर है। ये अखबार में मौजूद है तो इसे छुपाया भी जा सकता है, इसे दिया भी जा सकता है। मैंने यहाँ इसको छुपा दिया है और मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि मेरी इन साहब से भी बात हुई। और मैंने फिर इसमें जो परवेज़ रशीद साहब की पोस्ट के बाद नीचे कमेंट्स हैं, उन कमेंट्स को देखा, चीज़ें देखी, ये ट्वीट वायरल हुआ उनका, तो जाके पता ये चला कि जी ये जो है इमरान खान के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं ऐसा लग रहा है इसमें भी, और लोग जो हैं इसको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। और फिर ये लोग कह रहे हैं कि जी तारीख़ से सबक सीखना चाहिए, हमेशा लोग इस्तेमाल होते हैं, वगैरह वगैरह, ये तमाम बातें हो रही हैं। परवेज़ शेख रशीद साहब की 4 महीने की बात। आसिम साहब से मैंने पूछा, मैंने कहा ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने जो चीज़ें मुझे बताई हैं, अब मैं से उनमें से आसिम साहब ने क्या बताया क्या नहीं बताया उसको मैं स्पेसिफिकली अलग करने के बजाय आपको एक बात बता दूं। पता ये चल रहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको, उनके ख़ानदान को आप देखेंगे आने वाले दिनों में रिलीफ मिलेगा। वैसे भी हम देख रहे हैं कि नैब ऑर्डिनेंस जो है उसमें बड़ा रिलीफ है अपोजिशन के लिए। मैंने आपसे कहा था कि अपोजिशन शोर करेगी, अपोजिशन कहेगी हम मुस्तरद करते हैं, लेकिन अपोजिशन इसको मुस्तरद करने के लिए, इसको उड़ा कर रख दे इसके लिए कि ये न्याजी, नैब गठजोड़ और ये जावेद इकबाल जो इमरान खान की नौकरी कर रहा है अपोजिशन के बकौल, तो इसको उड़ा कर रख दे, अपोजिशन अदालत जाए, ख़त्म करवा दे तमाम मामला। ये नहीं होगा, अपोजिशन इसे गले लगाएगी। और अभी ये पार्लियामान में अगर जाएगा तो इसमें मज़ीद चीज़ें निकलेंगी और अपोजिशन के लिए मज़ीद रिलीफ के रास्ते निकलेंगे, तो अपोजिशन इसको गले लगाती नज़र आएगी। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको, उनके बेटे हमजा शहबाज को हमें रिलीफ मिलता नज़र आएगा। मामलात क्या हैं उन पर? आज हमारे सामने फवाद चौधरी साहब कह रहे थे
کہ ضمانت ہو چکی ہے ان کی. اب اور فرد جرم عائد ہونا دور ہے، شہباز شریف صاحب پر اور ان کے صاحبزادے پر 25 اور 7 کوئی 32 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے معاملات ہیں. 32 ارب. لیکن آنے والے دنوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ شہباز شریف صاحب کے کچھ رابطے کام آئے ہیں، کچھ کوششیں کام آئی ہیں. شہباز شریف صاحب نے اپنا الو بڑی حد تک سیدھا کیا ہے، اور اس الو سیدھا کرنے کی کوشش کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو آنے والے دنوں میں آپ واقعتاً ریلیف ملتا دیکھیں گے. کرپشن کے بڑے بڑے معاملات کے الزامات کے باوجود بھی شہباز شریف صاحب کے لیے بڑا کلیئر ریلیف ہوگا. ایسا شخص جو سب سے زیادہ جانتا ہے شریف خاندان کے بارے میں، وہ رپورٹر اگر یہ بتا رہا ہے تو آپ کو یہ نظر آئے گا. تو اور پھر میاں صاحب کے لیے بھی کچھ ریلیف آپ کو اس میں نظر آئے گا. ظاہر ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب کے لیے ریلیف ہے، پی ایم ایل این کے لیے ریلیف ہے، تو پھر یہ ریلیف پارٹی کے لیے، میاں صاحب کے لیے ریلیف ہے. انتخابات اگلا سال شروع ہونے کو ہے کچھ دنوں میں، اور پھر انتخابات کا بیگل بج جائے گا، انتخابی موسم میں داخل ہو جائیں گے تو چیزیں یکسر بدل جائیں گی، حالات یکسر بدل جائیں گے. آپ دیکھیں گے کہ چیزوں کا پیس بھی بالکل بدل جائے گا. ان حالات میں اگر شریف خاندان کے اتنے بڑے مقدمات میں ریلیف ملتا ہے تو پھر چیزیں بہت بدلی ہوئی ہمیں نظر آئیں گی. میرا سوال یہ ہے، جو عاصم نصیر صاحب سے نہیں ہے، میرا سوال ہے آپ سب سے اور ان لوگوں سے جو شریف خاندان کے لیے، کہ شریف ڈٹ گیا، نواز شریف ڈٹ گیا، شہباز شریف نے دہلی کی کرپشن نہیں کی. ان لوگوں سے میرا سوال یہ ہے کہ پھر آپ بات کرتے ہیں ووٹ کی عزت کی، آپ بات کرتے ہیں اکبر نے سنا ہے اہل غیرت سے یہی جینا ذلت سے ہو تو مرنا اچھا، آپ بات کرتے ہیں کہ نواز شریف گردن کٹا لے گا، سر جھکائے گا نہیں. تو پھر یہ جو این آر او ہے، یہ جو رابطے ہیں، یہ جو جا کر ملنا ہے، یہ جو کوششیں ہیں، ان کوششوں کو کس کھاتے میں ڈالیں گے آپ؟ یہ جو حضور کا اقبال بلند ہو شہباز شریف ہر جگہ جا کر فرما رہے ہیں، جو شہباز شریف خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں اور اپنے لیے اور اپنے وڈے پائن کے لیے جتنا ریلیف ممکن ہو حاصل کرتے ہیں، اور اس میں پھر وہ مناتے ہیں، طاقتور حلقوں کو مناتے ہیں کہ خان کی بات بھی چھوڑ دیجئے، آپ چلیے ساتھ اور آگے بڑھیے اور آگے جا کر معاملات ٹھیک ہوں گے. تو پھر آپ وہ جو نعرہ ووٹ کی عزت کا، وہ جو عوام کی طاقت کا نعرہ ہے، وہ جو عوام کا مقدمہ لڑنے کا نعرہ ہے، مریم بی بی باہر کھڑی ہو کے بتاتی ہیں عدالت کے کہ یہ مقدمہ مریم نواز کا مقدمہ نہیں ہے، نواز شریف کا مقدمہ نہیں ہے، پی ایم ایل این کا مقدمہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی عوام کا مقدمہ ہے. تو پھر وہ مقدمہ کہاں گیا؟ آپ اس کو ہار چکے، آپ ہار مان چکے. اسی لیے اب آپ جو ہے وہ اس در پہ اس در پہ جگہ جگہ بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں ریلیف دیجیے، ہماری مقدمات ختم کیجیے. کیونکہ شہباز شریف کے ان مقدمات کے حوالے سے، جن میں حمزہ شہباز یہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے نہیں پتا، میں سیاسی طور پہ مصروف آدمی ہوں، میرے ملازمین کے اکاؤنٹس میں پیسے کہاں سے آئے، میرے اکاؤنٹ میں پیسے کہاں سے آئے، مجھے نہیں پتا. شہباز شریف ایف آئی اے کے دفتر جائیں اور لطیفے سنا کر واپس آ جائیں. تو ان حالات میں اگر آپ کو یہ خبریں ملیں کہ یہ لوگ جو ہیں اپنا الو سیدھا کر چکے ہیں اور واپس سیاسی طاقت جہاں ان پہ ہلکا ہاتھ رکھا جائے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان حالات میں کہ جہاں ماہرین قانون بھی یہ کہہ دیں کہ یہ ان مقدمات میں بچ نہیں سکیں گے، کم از کم انہیں 25 سال کی جیل ہوگی، ان حالات میں اگر انہیں ریلیف ملتا ہے تو پھر کٹ پتلی بڑے دروں پر جا کر جھکنے والے کون ہیں؟ وہ عمران خان ہے یا یہ لوگ ہیں جنہیں ہر حال میں بڑے در پر حاضری بھی دینی ہے، سلام بھی ٹھوکنا ہے اور وہاں سے ریلیف بھی حاصل کرنا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے